میرے تے تاڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جدو اعلان نبوت فرمایا، جدو اعلان نبوت فرمایا، میرے تے تاڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا جڑا سب تو بڑا دشمن ابو جہل رشتے دے وچ تے چاچا لگدا، لیکن سب تو بڑا حضور دا دشمن ہے، انہیں سارے نوں بلا لیا، سارے اپنے حواریاں نوں بلا لیا، انہاں دے وچ آپ دا ایک اور چچا ابو لہب بھی سی، عتبہ شیبہ ابو سفیان سارے اکٹھے ہو گئے نے۔ ابو لہب نے اپنے بیٹے عتبہ نوں بھی لیا، سارے اکٹھے ہو گئے نے۔ ابو جہل اجلاس دی صدارت کر رہا ہے، ابو جہل نے اپنے ڈرائنگ روم دے وچ بٹھایا ہوا ہے، آپ صدارت کر رہا ہے، سارے ابو کہنے لگا اے میرے حواریو، اے میرے دوستو، دسو نا ذرا میرے بھتیجے نے اعلان نبوت کر چھڑیا ہے، ایک ایک کر کے بندے اودے نال لگدے جا رہے نے، دسو نا ذرا ہن حل کیے، ساڈے تو لوگ جدا ہوئی جا رہے نے، ساڈے کو جدا ہو کے جا کے محمد دے نال لگی جا رہے نے، دسو ذرا ہن حل کیے۔ ایک بندہ کھڑا ہویا جدا نام ابو لہب ہے، رشتے چ حضور دا چچا لگدا ہے، اللہ نے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا، لیکن دل بڑا گندا ہے۔ ابو لہب کھڑا ہویا کہنے لگا او ابو جہل میں تینوں ایک تجویز دینا وا۔ ابو جہل کہنے لگا دس کی کہنا چاہنا ہے؟ ابو لہب کہنے لگا ابو جہل تو اس طرح کر، ایک بندہ لب، ایک نوجوان تلاش کر جڑا سارے بتاں نوں منن والا ہوے، سارے بتاں دے نال بڑی عقیدت بڑی محبت رکھن والا ہوے۔ ابو جہل کہنے لگا 10 لب کے کراں گے کی؟ ابو لہب کہنے لگا جدوں لب لو گے انہوں ایک تلوار دینی ہے، تلوار دے اوتے زہر لگا کے دینا ہے، انہوں ایک ٹارگٹ دینا ہے، انہوں جا کے کہنا ہے کہ تو معاذ اللہ سنہ معاذ اللہ علیہ باللہ جا کے حضور علیہ السلام کو شہید کرنا ہے، جا کے حضور علیہ السلام دا سر قلم کرنا ہے۔ محبوب علیہ السلام دے بارے کہہ کے ابو جہل نے جدو یہ ساری گل سنی، ابو لہب کو کہتا ہے ابو جہل تو تجویز تے بڑی سونی دیتی ہے، لیکن تینوں ایک گل دا نہیں پتا تے جو تیسی عمل نہیں کر سکتے۔ ابو لہب کہنے لگا کی دوگلی پالیسی ہے، ایک پاسے تو کہنا ہے اے تجویز بڑی سونی ہے لیکن ایدے تے عمل کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابو جہل کہنے لگا ایدے تے عمل اس وجہ تو نہیں ہو سکتا، تینوں نہیں پتا تیرا معبود تے کول جاتا ہے بس بدائی ہو جاتا ہے، اونا دے کول جاتا ہے اونا دائی ہو جاتا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا ایدے تے عمل نہیں ہو سکتا۔ ابو لہب دا بیٹا عتبہ کھڑا ہویا کہنے لگا چچا میں نہ ایک تجویز دیاں۔ ابو جہل کہنے لگا 10 رشتے تو میرا بھتیجا لگنا ہے، رشتے چ میرا بھتیجا لگنا ہے، 10 تو کی کہنا چاہنا ہے؟ عتبہ کہنے لگا چچا ذرا سنو، ابا جی دی گل تے تسی نہ مننی، ہن میری من لو میں تانوں بڑی چنگی تجویز دیواں گا۔ ابو جہل کہنے لگا 10 کی کہنا چاہنا ہے؟ عتبہ کہنے لگا چچا میں تانوں کہنا وا کہ تسی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پورے مکے دے وچ ٹنڈورا پٹ دیو کہ معاذ اللہ حضور جھوٹے نے، معاذ اللہ محمد جھوٹے نے، سارے نوں اے گلاں دس دے جاؤ، پورے مکے دے وچ ٹنڈورا پٹ دیو، سارے نوں اے کہہ دیو، سارے نوں جدوں اے کہو گے جڑے منن والے نے آہستہ آہستہ پیچھے ہوندے جان گے، جڑے ایک دو رہ جاون گے او بھی وقت آن دے نال پیچھے ہو جاون گے۔ ابو جہل کہنے لگا تو تے اپنے پیو تو بھی وڈا لانتی نکلیا ہے، تو تے اپنے پیو تو بھی وڈیاں چبلا مارن والا نکلیا ہے۔ عتبہ کہنے لگا چچا دس ذرا کی ہویا؟ میں تے بڑی سونی تجویز دیتی۔ ابو جہل کہنے لگا 40 سال ہو گئے اسی اپنے منہ تے کہندے رہے کہ حضور بڑے صادق و امین نے، حضور بڑے سچے نے، حضور ایمانتا دا خیال رکھ دینے۔ 40 سال ہو گئے اپنے منہ کہنے کہ حضور بڑے سچے نے، لوگاں نے سانو تے بڑے چھتر مارنے نے، جے گل کر چھڑی لوگ سانو چھتر مارن گے کہ 40 سال اپنے منہ کہندے رہے ہو، اج جدوں اعلان نبوت کر چھڑیا تے سارے دے سینہ دے وچ جھوٹیاں افواہاں پان دی کوشش کر رہے ہو۔ ابو جہل نے سارے نوں بٹھا چھڑیا۔ عتبہ کہنے لگا چاچا سارے نوں بٹھائی جا رہے ہو، دسو
चलो जरा हुण तुसी तजवीज़ दे दियो, सारे ते बैठा लिया जे, तुसी तजवीज़ दे दियो। अबू जहल कहन लगा हुण आया ना जरा मुद्दे ते, हुण तू सही गल कीती है। अबू जहल कहन लगा यमन दे विच जेड़ा बादशाह है जिदा नाम हबीब बिन मालिक है, ओनू बुला लेंदे आ, ओदा बड़ा टहका है, ओदा बड़ा रोब है। जदों लोगां नू पता चलना है हबीब बिन मालिक आ रहा है, लोगां ने आप ही सुन के दौड़ ला जानी है। जेड़ा नहीं लाएगा, हबीब बिन मालिक पढ़िया लिखिया है और गल्लां दा पता है, उन्हें आप ही लोगां नू अपनी तरफ माइल कर लेना है, आप ही लोगां नू अपनी तरफ कायल कर लेना है। अबू जहल ने जदों तजवीज़ दी, सारे ने क्या ठीक है, गल बड़ी चंगी कर रहे हो, एदे ते अमल हो जाना चाहिए। हबीब बिन मालिक को खत दे दिता गया, हबीब बिन मालिक को खत पहुंचाया, हबीब बिन मालिक आए। जदों हबीब बिन मालिक आए, आके अबू जहल दी उतबा शैबा सारे दी गल्लां सुनिया। हबीब बिन मालिक कहन लगे दसो ना जरा की गल है, तुसी मैनू एडी दूरों क्यों बुलाया है? अबू जहल कहन लगा हबीब बिन मालिक अज असी तेरे कोलों फैसला करवाना है, जो तू फैसला करेगा वही सही होगा। अबू जहल ने जदों क्या, हबीब बिन मालिक कहन लगे दस अबू जहल की फैसला करवाना है? अबू जहल कहन लगा मेरा एक भतीजा है 40 साल साडे नाल रहा है, अज उन्हें नबूवत दा ऐलान कर छड़िया है। हबीब बिन मालिक कहन लगे की कहंदा है तानू ओदे नाल की मसला है? अबू जहल कहन लगा सानू ओदे नाल मसला है, ओ कहंदा है कि एक खुदा है, एक जिन्ने खुदा ने सारे झूठे ने, मेरा खुदा सच्चा है, ये सारे साडे खुदावां दा इनकार करी जांदा है। अबू जहल ने जदों सारा मुद्दा पेश किया, हबीब बिन मालिक कहंदे ने ताड़ी ते सुन लई है, हुण उन्हां दी भी सुन लईए जाके, ताड़ा ते सारा मुद्दा सुन लिया है, उन्हां दी भी गल सुन लईए जाके, उन्हां दी भी गल सुन लेने आ जाके। हबीब बिन मालिक ने जदों ये कहा, अबू जहल कहन लगा ओ ना ओथे नहीं जाना। अबू लहब दे कन दे विच कहंदा है ओथे ना लेके जाई। अबू लहब ने जदों ये गल सुनी, हबीब बिन मालिक कहंदे ने ए की कह रहा है, ए की कह रहा है? अबू जहल ने जदों कहा ओथे नहीं जाना चाहिए, अबू लहब कहन लगा ए ते पागल एवी गल्लां मारी जांदा है, चलो तानू मैं नाल लेके जाना वा। हबीब बिन मालिक कहन लगे जे मैं यमन तो मक्के आ सकना वा, तुसी मेरे नाल नहीं भी जाओगे ते मैं फिर भी ओथे चले जाना है, लेकिन मैनू दस ना जरा ओथे ना जान दी वजह की है? अबू जहल कहन लगा असी बड़े लोगां नू भेजिया है, लेकिन जेड़ा ओथे जांदा है उन्हां दा ही हो के रह जांदा है, जेड़ा ओथे जांदा है उन्हां दा ही हो के रह जांदा है। एक शायर ने बड़ा ही खूबसूरत जुमला लिखा, ओ पत्थरां नू कलमा पड़ा जानदा है, ओ गूंगियां नू गल्लां करा जानदा है, ओ पत्थरां नू कलमा पड़ा जानदा है, ओ गूंगियां नू गल्लां करा जानदा है, ओ सुखियां खजूरा उता जानदा है, ओ अनबोलियां नू बुला जानदा है। अबू जहल ने जदों रोकिया, हबीब बिन मालिक टुर पए ने, हबीब बिन मालिक अगे जा रहे ने, अबू जहल उतबा शैबा अबू लहब सारे पीछे पीछे आ रहे ने। जा किधर रहे ने? सरकारे दो आलम दे आस्थाने दी तरफ जा रहे ने। मेरे ते तुहाडे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दे दरवाजे दी तरफ जा रहे ने। जदों सामने दरवाजा देखया, अबू जहल कहन लगा तुसी सारे चले जाओ, मैं नहीं जाना, मैं ते खलो के इंतजार करना वा, तुसी सारे चले जाओ, मैं कोई नहीं जाना। अबू लहब ने कहा तू क्यों नहीं जाना? अबू जहल कहन लगा अगर मैं गया ते सारा मुद्दा मेरे ते आ जाना है, मैं कोई नहीं जाना, तुसी चले जाओ। अबू लहब ते सारे जाने दूसरे उतबा शैबा सारे हवारी हबीब बिन मालिक दे नाल गए। जाके जदों दरवाजा खटखटाया
فرمایا میرے تے تاڑے آقا علیہ السلام حجرے مبارک جو باہر تشریف لے کے آئے وہ حجرے جو باہر آ رہے آئے جنہیں واسطے اللہ نے کائنات بنائی ہے وہ حجرے جو باہر آ رہے نے جنہیں واسطے اللہ نے سارے نظام تخلیق فرمایا جنہیں واسطے اللہ نے اپنی ربوبیت کو ظاہر فرمایا وہ باہر آ رہے نے جنہیں واسطے اللہ نے نظام بنایا ہے جنہیں واسطے جنت دوزخ بنائی گئی ہر چیز جنہیں صدقے بنائی گئی جو تشریف لے کے آ رہے نے محبوب علیہ السلام آپ دروازے تے آئے دروازہ کھولیا حبیب بن مالک نے جب حضور کو دیکھیا بس دیکھی جا رہے آئے دیکھی جا رہے آئے ابو لہب تے سارے ہماری دیکھ رہے نے حبیب بن مالک کدی ماتھے دی طرف دیکھ دینے کدی اکھاں دی طرف دیکھ دینے کدی لباں دی طرف دیکھ دینے کدی حضور علیہ السلام دے سینے دی طرف دیکھ دینے بس دیکھی جا رہے نے دیکھی جا رہے نے نالے کئی جا رہے نے سونیا اللہ نے تیرے ورگا کوئی نہیں بنایا اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ تو وجہ میرا محبوب نے دیکھا جنوں بیخ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جدو سونا رخ تو نقاب ہٹاوے جد سونا ہاتھ پھلا بچ رکھے ہاتھ پھلا دا مان بداوے توبہ توبہ ایڈا حسن مہیدہ جدی چال چلی نہ جاوے حضرت حبیب بن مالک حضور علیہ السلام کو دیکھ رہے نے ابو جہل دے حواری جنہیں بھی انہیں بھیجے ہوئے سن سارے کہن لگے حبیب بن مالک تے فیصلہ کرنا آستے آئے ہو تسی حضور نو دیکھی جا رہے ہو جملہ بول دینا سنیا جے توجہ ذرا میرے حال رکھیا جے حبیب بن مالک کو کہن لگے حبیب بن مالک تسی تے فیصلہ کرنا واسطے آئے ہو تسی حضور نو دیکھی جا رہے ہو فیصلہ دے کر دیو نا ذرا حبیب بن مالک کہن لگے فیصلہ ہو گیا ابو لہب کہن لگا کی فیصلہ کیتا جے حبیب بن مالک کہن لگے سونیا محبوبہ اے تے سارے جھوٹے نے سونیا تو گلائی سچائے سونیا تو بھی سچائے تیرا رب بھی سچائے سونیا انہیں کلمہ پڑھاؤ تے ذرا مسلمان تے کر دیو سونیا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیو کعبے والموم آیا کعبے والموم آیا ایک سونا تو لگنا پھر تو جب تو مایا